हेलो सांग मैंने आज आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणी प्रथम अध्याय जार जो चैप्टर ना हूँ पोषण जहाँ कहुए न्यूट्रिशन चैप्टर गुड़िक डिस्कसन करवा। यही चैप्टर रे थिबा समस्त प्रकार क्वेश्चन आंसर गुड़िक आम कौन करवा आलोचना करवा। आपण मैंने रेडी हो जातु। यह हूँ दशम श्रेणी जीव विज्ञान क्वेश्चन आंसर गुड़िक है। आ पूर्वर मुझे छाड़ी देती कौन ना जो भौतिक विज्ञान क्वेश्चन गुड़िक दशम श्रेणी आपण मैंने समस्ते देखिथे। आशा करे न देखी शीघ्र आपण मैंने चैनल को जाकि देखी दिंतु रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण दशम श्रेणी क्वेश्चन आंसर गुड़िक शीघ्र देखिदेवे। चल हम देखा भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान न्यूट्रिशन चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक कौन दे देखुन सारे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया देती फास्ट क्वेश्चन रे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया कौन और सबुज उद्भिद यह प्रक्रिया किपरि होता है वर्णना करा देखी दिंतु। आलोक संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया सूर्यलोक और क्लोरोफिल दुईटर उपस्थित रहा आवश्यक और ए अंगारकाम्ल और जल को कंचामाल रूपे व्यवहार कर सरकारी जातीय खाद्य प्रस्तुत करमी प्रस्तुत कर 6CO2 12H2O ए आलोक आलोकर कौन कौन प्रयोग कराला क्लोरोफिल एंजाइम और धातव लवण प्रयोग कला फल C6H12 ग्लूकोज सृष्टि है अम्लजान सृष्टि है अंगारकाम्ल सृष्टि है और अम्लजान सृष्टि है बुझीपारे। तो देखो यह दुईट प्रक्रिया द्वारा होता है गोटे हूँ आम अंधकार प्रक्रिया और गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया दुईट प्रक्रिया देखो आलोक प्रक्रिया कौन संपादित होता है आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। यह प्रक्रिया हरित लवण ग्राना संपादित हुई। यह प्रक्रिया चारोटी सोपान रही। प्रथम सोपान क्लोरोफिल उत्तेजीकरण हुए। क्लोरोफिल सूर्य आलोक शक्तिर शोषण कर उत्तेजित हुए और रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। द्वितीय पर्यायर एडीपी एवं एटीपी गठन हुए जहाँ को एडीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषित हुए और अंधकार प्रक्रिया एटीपी व्यवहार कराए और एडीपी रे जदि मु पीआई मिसई पीआई प्लस शक्ति मोर प्रतिक्रिया घटेबी ताल मोर कौन सृष्टि हम एटीपी सृष्टि हम। तृतीय सोपान कौन कहला जल अणुर विभाजन किपरि हुए ना आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित हुई अम्लजान गैस और उच्च क्रियाशील उद्जान गैस H+ उपादान हुए उत्पन्न हुई। यही जलर आलोक विश्लेषित हुए अम्लजान गैस वायुमंडल निर्गत हुए और उद्जान अंधकार प्रक्रिया ग्लूकोज विचारित होता है। चतुर्थ सोपान कौन कहला ना चतुर्थ सोपान हूँ NADP और NADPH को विचारित करे जल अणु गुड़िक विभाजित उद्जान H+ युक्त NADP अणु को NADPH अणु कौन करता है विभाजित करता है। यहाँ हूँ कौ प्रक्रिया गला आलोक प्रक्रिया। ଏବେ ଆସିଲା कौ प्रतिक्रिया अंधकार प्रक्रिया। अंधकार प्रक्रिया पूरा सूझा सिल्डन और स्वान आविष्कार करते आपको सॉरी जो मेल्विन आपको मेल्विन चक्र बोली कहा जाए जो मेल्विन केल्विन यहाँ आविष्कार करते मेल्विन चक्र बोली कहा जाए सॉरी केल्विन चक्र बोली कहा जाए आप जानी थे। अंधकार प्रक्रिया हूँ डार्क रिएक्शन कौन ना ए अंधकार प्रक्रिया आलोचना एक जैविक संश्लेषित पर्याय यह पर्यायर हरित लवण स्टोमा संपादित होता है। यही प्रतिक्रिया CO2 आवश्यक होता है किंतु आलोक शक्ति आवश्यक हुई न थाए किंतु आलोक प्रक्रिया कौन आवश्यक हुए आलोक प्रक्रिया आलोक आवश्यक होता है किंतु एथिरे आलोक आवश्यक नुह। यह प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया ठीक पर किंबा ता सहित समय चले ए आलोक प्रक्रिया गठित होगापी NADPH और एटीपी अणु व्यवहृत हो अंगारकाम्ल ग्लूकोज गैस गठन करती है। खाद्य प्रकार कौन ना खाद्य प्रकार आम समस्ते जानीचु खाद्य गठन कार्य शक्ति प्रदानकारी क्षमता आमको जोगे था। यहाँ 6 प्रकार श्वेतसार जो आम शीघ्र शक्ति आहरण करपरि शर्करा मंडल प्रधान श्वेतसार अटंती एवं एग्जाम्पल आड़ भात चीनी और गुड़ अटे। पुष्टिसार आम शरीर को वृद्धि कर नूतन कोष गठन करें। एमिनो अम्ल श्रृंखला पुष्टिसार
ମାଛ, ମାଂସ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ହେଲା। ସ୍ନେହସାର ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। କୋଉଥିରେ ଥାଏ? ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନାରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାତୁସାର ହେଉଛି ଆମର ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଷରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ABCD ଇକେ ସବୁ ଭିଟାମିନର ନାଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଜଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବ ଶରୀର ସ୍ଥିତ ଏକ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପରିମାଣ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବୁଝାଇ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାକୁ ପରଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା 4 ପ୍ରକାର। ଯେପରି ପ୍ରତିସମ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସମୁଦାୟ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଣିଷ ଆଉ ବିଲେଇ ଅଟନ୍ତି। ମୃତକଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଷଣ ପାଇଁ 50ଟା ମୃତକଲିତ 50ଟା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ପରଭୋଜୀ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ମୃତକଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଛତୁ। ତାପରେ ହେଲା ପରଜୀବୀ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପରଜୀବୀ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରେ, ତାକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମଳ, ରାଫଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ, ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନୁଷ୍ୟରେ ଅନ୍ତନାଳୀରେ ବାସ କରୁଥାଏ ଇସରେଜିଆ କୋଲାଇ, ଏହାର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାକ ନଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଯେପରି ପାଟି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହତ୍ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପାଟିର ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍, ଯାହାକି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ନିଃସରକରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଶ୍ଵେତସାର 6 ଟାଇଲିନ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଥିଲେ ଟାଇଲିନ୍ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ପାଟିରେ ଶ୍ଵେତସାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। କେତେ ନମ୍ବର ଆଇଲେ ହେରି? ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଆଇଲେ ହେରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଆମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ମୁଖ ଘର 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଲାଳରେ ଆମର କୋ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ, ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ହଜମ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଶ୍ଵେତସାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ? ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କ୍ଷରିତ ରସକୁ ପାଚକ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଚକ ରସ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ସହିତ ପେପ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଲାଇପେଜ୍ ପରି ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯକୃତ କହିଲା ଶରୀର, ଏହା ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାହାରେ ରହିଥାଏ, ଏଣୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଅଗ୍ନାଶୟ ଏଥିରୁ ଉଭୟ ଏନଜାଇମ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଆମାଇଲେଜ୍, ଲାଇପେଜ୍, ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଏବଂ ହଜମକାରୀ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ କହିଲା? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତରିକ ରସ ହୁଏ। ଏହି ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ କ'ଣ ବୁଝା? 2ଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ, ଦିଆ ନିଆ ହେଲେ ପୋଷଣ, ତାକୁ ଆମେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆମ ଅନ୍ତନାଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବରେ ଇସରେଜିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12, ଯାହାକୁ
ସାୟୋନୋକୋବାଲମିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। B12 ଭିଟାମିନ୍ ନାମ ସାଇନୋକୋବାଲମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତନାଳୀରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅବଦାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ହେଲା ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ରହିଛି? ଆମର 4 ପ୍ରକାର 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ 8ଟି, ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ 4ଟି, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ 8ଟି ଏବଂ କୁଷଣ ଦାନ୍ତ 12ଟି। ସମୁଦାୟ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ क्वेश्चन आइला जीभ केते प्रकार स्वाद बारिपारे और जीभर कार्य कौन ना मीठा पिता खटा लुणिया आदि स्वाद 3 प्रकार स्वाद को मुकुल रही थे। 3 प्रकार स्वाद मुकुल रही थे बारिपारे जीभ जीभ दांत खाद्य को दांत निकट को पठेबारे एवं कथा कहबारे साहाय्य करते कि जीभ। तापर होची पाकस्थली कौन ना पाकस्थली होची पुष्टिसार एवं सरल प्रोटीन पेप्टोन रे परिणत करते। खाद्यमंड लवणाम्ल द्वारा अम्लीय होई जीवाणुनाश करे। एठारे अल्प परिमाण लाइपेज थिबार स्नेहसार खाद्य हजम आरंभ होइଥାଏ। तापर होची मो नंबर आइला हारी पाकस्थली खाद्यमंड केउठाकु जाय एवं खाद्य अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्यर परिणत लेख देछि। पाकस्थली खाद्यमंड क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी कहा जाय। एठारे स्नेहसार खाद्य अपद्रवीकरण होइथे एवं खाद्यमंड सामान्य क्षारी होइथे एवं खाद्यर अवशोषण पर अवशिष्ट खाद्य बृहदंत्र सेठारे खाद्यमंड गुड़िक बलका जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण करिथे। ताहापरे अजीर्ण खाद्य मलरे परिणत होइथे एवं मलाशयर किछि समय पर रहिले मल द्वारा बडी निष्कासित होइଥାଏ। आलोक प्रक्रिया कौन बुझे लेख ए प्रक्रिया कौन होइथे हरित लवक जल आवश्यक आलोक भी आवश्यक 2टी पर्यायर होइथे। प्रथम पर्यायटी O2 गैस H+ आयन उत्पन्न हुए एवं O2 गैस वायुमंडल को मुक्त हुए एवं H+ आयन अंधकार प्रक्रिया ग्लूकोज गठन करने साहाय्य हुए। तापर एलारी एटीपी NADPH अणु गठित हुए उभय मिसी आलोक शक्ति गठन करती जहाँकि अंधकार प्रक्रिया ग्लूकोज गठन में व्यवहृत होई थाए। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रुबिस्को भूमिका कौन गोटे एंजाइम सेटा रुबिस्को होची आरबीपी रु आरंभ होई शेष हेबा फल केवल अम्ल अंगारक आम्ल शर्करा परिणत होइथे। तापर कहला कौन ना हमर होची आरबीपी अणुगुड़िक CO2 ग्रहण करे पीजीए प्रस्तुत करी 6टी आरबीपी मिसी 12टी पीजीए गठन करती। एथुर हमर जो 2टी पीजीए एवं ग्लूकोज अणु 10टी पीजीए पुनश्चक्रण द्वारा 6टी आरबीपी अणु गठन करते देखिदेवे आपण माने। तापर एलारी 8 नंबर कौन कहला जीभर कार्य खट्टा मिठा पिता लुणिया स्वाद बारिबारे एवं कथा कहबारे साहाय्य करते जीभ। तापर कहला कौन ख नंबर मनीष माढ़ी केते प्रकार दांत 4 प्रकार दांत हमर मनुष्य प्रति माढ़ी 4टी कर्तन 2टी छेदन 4टी चर्बन एवं 6टी पेषण दांत रहिला। पित्तरसर कार्य कौन एथिरे थिबा पित्त लवण खाद्यर अम्लत्व दूर करे एवं स्नेहसार जातीय खाद्यर अपद्रवणीकरण करिଥାଏ। बृहदंत्र कौन अवशोषण होइଥାଏ बृहदंत्र जल एवं केते इलेक्ट्रॉन्स अवशोषण होइଥାଏ। तापर कहला पाचक रस केउ प्रकार एंजाइम पाचक रस लवणाम्ल सहित पेप्सिन एवं लाइपेज एंजाइम रहिଥାଏ। आलोक प्रक्रिया कौन उत्पन्न हुए आलोक प्रक्रिया NADPH और एटीपी गठित हुई आलोक संश्लेषण प्रक्रिया उत्पन्न होते हैं। आलोक संश्लेषण शक्ति कौन ना NADPH एवं एटीपी मिसले आलोक संश्लेषण शक्ति कौन करता गठन करता। 9 नंबर आइले देखो अंधकार प्रक्रिया रे गोटे ग्लूकोज अणु प्रस्तुत करबा पई केतोटी CO2 आवश्यक हुई 6टी। थाइलाकॉइड नंबर कहला कौन ना थाइलाकॉइड झिल्ली प्रवाहित हुई इलेक्ट्रॉन्स परिशेष केउथि परिणत केउठारे पहुंचते ग्रहण अणु। तबे टायलिन एंजाइम केउथि रहिते
ଲାଳରେ ଆମସାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାପରେ ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଦେବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ। 10 ନମ୍ବର କହିଲା ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାଟ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାଟ କୁହାଯାଏ। ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳୀ ଆଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। ପରଜୀବୀ ଲାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ ଟାଏଲିନ୍। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନକୁ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନୀ ରହିଛି ଅଧିଜୀବ। ତାପରେ ରହିଲା ପିତ୍ତ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ କରାଇଥାଏ ଅପଦ୍ରବୀକରଣ। ତାପରେ ଜଳ ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥାଇଲାକଏଡ଼ରେ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହୁଏ, ଝିଲ୍ଲିରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିଲେ ଟାଇଲିନ୍ ଯେଉଁ ପିତ୍ତରେ ରହିଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ନା ଟାଇଲିନ୍ ନୁହଁ। ତାର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ, ପିତ୍ତରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପଦ୍ରବଣ କରିଥାଏ। ତାର କର୍ତ୍ତନ ଧାତୁ 2ଟି ନୁହେଁ 4ଟି ରହିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୃତକଳିତ 50ଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ନୁହଁ ମୃତଜୀବୀ କୁହନ୍ତି। ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ବାହ୍ୟ ନୁହଁ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶ୍ଵେତସାର ସେମିତି ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ହେବ। ତାପରେ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଆଉ ଅଙ୍କୁଣି ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ତାପରେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷଜୀବକ ଏବଂ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆମ୍ଳ ଚକ୍ର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 1ରୁ 12 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆସିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦରକାର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ।